Yeah. Before you said something, kan you said something about sense of achievement, right? I want to flex. Karena kan saya suka banget main Valorant. I want to flex a little bit, right? Okay. Karena kan kayaknya minggu kemarin I got the Diamond 1, right? I don't know. It's Okay. pretty high rank. What's up, guys? Welcome back to the Yokai Night Podcast. Dan untuk hari ini, I'll be your host. Nama gue Andrew, dan I'm joined with William sama Kathy. Dan untuk Halo. hari ini, topik kita akan menjadi video games. Dan untuk pertanyaan pertamanya, me personally kan, saya sekarang ada lebih banyak free time. So, I've been mostly main game aja sih, to fill it up. But kalau kalian bagaimana? Kalau gue sih personally ya, gue bukan orang yang suka main game. Jadi gue kalau hari-hari biasa nggak ada COVID gitu, ya gue sama sekali nggak main game. Tapi karena sekarang ya waktu luang jadi tambah banyak kan. Nah ini baru-baru ini lah gue main lagi. Kalau William? Gue lebih banyak coba cari-cari kayak explore things di internet sih. Sempet sih pas awal corona, gue mulai banyak main Valorant ya. Cuma udah lumayan nurun sih. Udah nggak main lagi lah hitungannya. Soalnya kalau game kayak Valorant kan nggak casual ya. Bisa dibilang bisa kompetitif banget gitu. Makanya pas lagi sebelumnya pas gue sering main game, pas masih aktif banget main Valorant, itu gue sering kayak ke-trigger gitu, sering kayak stres mainnya. Soalnya banyak sering banget kayak tim gue tuh kayak yang nggak bisa main. Sedangkan tim musuhnya tuh bisa kayak kooperatif gitu. Dan semenjak gue kayak nyadar, ini kan gue mau main game tuh mau have fun ya, tapi malah kayak gue malah stres, jadi kayak beban tambahan. Jadi gue mulai kayak drop main game yang kompetitif, lebih main game casual sih. Kayak contohnya kayak Among Us kan, itu game yang lebih casual kan, yang emang cuma buat play during free time and kayak casual games gitu sih paling. Yeah, but like kan kalau like some games, let's say untuk kayak Valorant, kan like the appeal to like Valorant kan itu like the competitiveness, right? Yeah. Similar to like let's say Dota or League of Legends. So mungkin kayak game kayak Valorant begitu kan not for everyone, right? Karena too competitive or something like that. Yeah. Talking about kayak different types of games, kalau kalian genre video game yang kamu suka apa ya? Kalau gue sih gue lebih milih game yang bisa dimainin sama teman-teman yang offline. Soalnya kan akhir-akhir ini kan kita nggak boleh ketemuan gitu kan. Jadi ya salah satunya cara main bareng ya di game itu. Atau enggak ya paling ngechat lah. Tapi kalau untuk main bareng ya di game yang casual-casual gitu kayak Among Us. Itu gue baru akhir-akhir ini gue sering banget tuh main sama teman-teman sambil nge-call. Tapi itu kayak kan lebih seru tuh bisa ngobrol bareng. Jadi kayak ketemuan lagi lah. Iya, kayak hangout gitu ya. Well, kalau gimana Kat? Sorry. Kalau menurut gue kalau kayak yang Valorant gitu, sebenarnya appeal-nya tuh beda gitu loh. Hal yang serunya tuh beda. Sama-sama seru, cuma lebih ke adrenaline rush gitu. Right. Benar-benar. How about you? Kalau Valorant gitu kan termasuknya kompetitif kan. Apalagi mungkin kayak in one sector sama kayak League, Dota, CSGO gitu kan. Jadi kayak lu tuh bisa merasa senengnya gitu kayak pas menang kan. Pas lagi lu naik rank gitu, yang kayak emang ngegrind kan. Emang lu tuh coba buat menangin gamenya terus-menerus. Sedangkan kalau game casual kayak Among Us kan, meskipun ada ya pemain yang hardcore yang pengen menang banget gitu, tapi maksudnya kan kebanyakan orang kayaknya sih main emang cuma buat seru-seru aja. Buat kayak ngisi waktu luang, buat seru-seruan aja. Jadi nggak peduli mereka mau menang mau enggak, tapi kayak emang buat spend time sama teman-teman gitu kan. Pasti beda-beda appeal-nya sih. Cuma gue sendiri kalau di sekolah, kelas gue sendiri tuh main game-nya tuh random gitu, jadi kayak beda-beda kan. Dan ada yang kayak mainnya ini, ada yang main bahkan kayak beda, ada yang main di game konsol, di PS4 misalkan, kayak ada yang main di Xbox lah. Jadi pasti beda-beda, dan gara-gara itu gue tuh jarang punya kayak tim gitu buat main bareng. Jadi kalau misalkan main Valorant paling cuma berdua, bertiga, nggak pernah kayak full tim.
Gue juga dulu sempat main Mobile Legends sih. Ini gue sendiri lagi pakai merch EVOS kalau kalian tahu. Oke. Nah, itu karena gue suka kan. Oke, dude. Tapi emang kayak merchnya juga bagus sih. Jadi kalian kalau mau beli bisa beli. Anyway, Just jadi man. kalau misalkan Mobile Legends emang seru juga main sama temen kan. Cuma emang tetap balik lagi kayak dulu gue juga belum ada kayak emang fix full team gitu karena mainnya pada random gitu, mainnya pada beda-beda. Jadi kayak mungkin gara-gara sekolah kita kurang besar ya, sekolah kita agak kecil, jadi pemain-pemainnya dikit gitu sih. Kalau lu gimana, Bro? Yeah. Well, for me, ya sih, well right now most of my friends sih cuma mainnya Valorant, kalau enggak Among Us ya. So it's a bit different, sedikit berbeda dari situasi kamu. Jadi, sekarang most of my friends ya lebih sukanya mungkin main Overwatch, tahu kan Overwatch? Overwatch similar lah kayak Valorant lah. Sorry ya Kathy, maaf ya Kathy. Kan Kathy ini not too much of a gamer, jadi kayak nggak ngerti. Sorry Kathy. Nggak, kurang relate gitu loh. Ya, sorry ya Kathy. Santai aja, gue sambil belajar. Barangkali tertarik kan. Oh ya. Sekarang sih teman-teman saya lebih suka mainnya Valorant, Among Us, atau enggak mungkin Overwatch juga sih. Ya, thankfully ya mereka cuma mainnya kayak game-game gitu sih. Tapi kalau saya sih kayak almost no one plays MOBA. Kayak nggak main Dota atau apa, almost no one plays that. Ya, karena kan saya suka sih, saya suka main Dota. I have like almost 5,000 hours on the game. Yeah, a bit too much time wasted. Wow, gila, 5.000 jam ya. Yeah. Yeah, I see. Yeah, so ya juga ada begitu sih. Juga ada kayak saya kan ada teman online. Jadi one of the problems is kan kalau kayak mau main sama orang yang ada di US atau di Europe kan susah kan karena kan pingnya tinggi kayak 200-an. Oh iya, kayak beda time zone juga ya, Drew. Oh iya, time zone juga sih. But mostly the ping is the problem. Karena kan 200 like who wants to play with 200 ping, right? It's not fun. Yeah. Yeah. Talking about kayak temen begitu, do you think kalau kayak like some games, do you think they thrive on like having your friends play with you? Do you think they thrive off that? They can be successful from that. Do you think? I mean, bisa-bisa aja sih. Yeah. Yeah. Tapi kan ada juga yang game-game yang emang lebih ke individual kan. Kayak story based game itu kan cuma lu doang yang main sendiri. Oh ya, true. Dan itu juga mereka bisa successful kan, seru juga. Kalau kau William, what do you think? Kalau gimana ya? Kalau misalkan games kan emang bener-bener banyak banget beda kan. Kayak genre-nya tuh beda-beda banget. Kalau gue personally sih main game tuh gimana ya? Gue sendiri kan orangnya kompetitif ya. Jadi kalau main game kadang kayak harus hati-hati kalau masuk game yang kompetitif. Misalkan kayak dulu gue main Tekken. Itu gue kalau misalkan udah mulai serius itu jadi kayak mulai belajar jadi kayak competitive players-nya. Kalian kalau kalian perhatiin ya, games kayak Tekken gitu tuh bakal dihitung kayak frame-frame-nya gitu loh. Oh ya, I know. Hitboxes kan. Oh yeah. Kayak misalkan pukulannya itu bakal range-nya seberapa jauh gitu-gitu. Jadi kalau misalkan karakter ini misalkan nendang, yang ini mukul, yang bakal kena siapa atau pokoknya gitulah. Pokoknya bakal very technical. Dan gue sendiri orangnya kalau misalkan udah mulai serius bisa ke bawah gitu, bakal kelanjut gitu. Dan makanya gue mulai hati-hati kayak milih game yang kompetitif tuh mulai hati-hati. Gue makanya lebih spend time game-game yang mungkin story based ya, yang sendiri atau enggak game casual lah kayak Among Us gitu kan. Yang emang nggak ada kayak bener-bener yang harus dipikirin banget apa sih mekanik atau tekniknya gitu. Paling gitu sih. Yeah, but talking about kayak competitive games, casual games, kan sekarang ada popular banget kan sekarang kayak esports, and then kayak esports teams begitu kan, especially kalau kayak di Indonesia kan yang populer kan itu kayak Mobile Legends atau mungkin PUBG Mobile, right? Right, yeah. Yeah, kalau untuk sekarang, do you think kayak in the future ya, mungkin nggak sekarang, tapi di masa depan,
mungkin kalau kayak future esports pro begitu, mungkin bisa. Do you think it can be a real job? Kathy, what do you think? Bisa-bisa aja, cuma gue emang nggak tertarik sih sama e-sports gitu, jadi gue nggak gitu paham. Tapi menurut gue ya bisa-bisa aja. Kalau misalkan orang-orang yang main gamenya, mereka seneng banget tuh ngeliatin, nonton di YouTube tentang cara mainnya gimana, atau nggak ngeliatin orang lain main. Oh Itu iya, dari iya. YouTube sendiri kan berarti udah bisa menghasilkan kan? Oh Apalagi iya, kalau jadi true. profesional yang bener-bener di tim. Oh iya, true. Kalau what do you think? Kalau menurut gue sih, pertama kalau misalkan lu pengen serius sama e-sport, soalnya gimana ya, kalau misalkan di Indonesia mungkin banyak yang orang tua masih punya pemikiran yang konvensional gitu ya, yang kayak, Iya. masa kamu mau main game terus gitu kan, padahal kan di zaman sekarang main game itu bisa jadi sebuah job, sebuah pekerjaan. Jadi mungkin ya agak sulit sih ya, berkembangnya mungkin bakalan lebih lambat dibandingkan kayak negara-negara lain. Kalau menurut gua gitu. Tapi juga pasti semakin lama, semakin generasi kita ini kayak yang anak-anak muda ini lebih terbuka kan pikirannya. Terus kayak semakin lama harusnya bakal lebih banyak peluang sih. Contohnya kan kayak Mobile Legends di Indonesia sendiri, contohnya kan dari Indonesia kan emang udah salah satu negara paling kuat kan dibandingkan kayak other Asian countries gitu. Dan dari situ kita udah bisa lihat kayak contohnya apa sih kayak perkembangan Indonesia tuh emang benar-benar lumayan gitu. Dan gua rasa semakin lama di kedepannya bakal semakin populer sih. Bahkan kayak di kota-kota kecil juga kan udah mulai banyak tuh turnamen-turnamen kecil. Nanti kata gua bakal bisa lebih besar lagi sih. Yeah, true. Kalau how about like kayak kan you were talking about tournaments, right? E-sport tournaments Iya. kayak Mobile Legends atau PUBG. Iya, Have you pernah nggak like have you ever been like to a competition before? Nggak partisipasi tapi kayak ya nonton aja. Or maybe have you participated? Pernah partisipasi nggak? Kalau Casey gimana? Casey masih relate gak nih? Apa? Oh, sorry ya. Casey kayaknya nggak relate ya. Temen gue ada sih yang ikut kayak lomba-lomba PUBG Mobile gitu. Really? Ya dia, God damn. iya. Wow. Ada kayak online gitu, tapi nggak tahu sih emang profesional atau yang benar-benar atau enggak. Tapi ada sertifikatnya gitu, terus dia biasa kayak, gue dapet sertifikat ini habis main PUBG gitu, menang. Iya. Kayaknya itu a sense of achievement sih. Cuma ya, gue kalau sendiri gue nggak pernah. Kayaknya William kan sering tuh main. Wait. Before you said you said something about sense of achievement, right? I want to flex. Karena kan saya suka banget main Valorant. I want to flex a little bit, right? Karena kan kayaknya minggu kemarin I got the Diamond 1, right? I don't know. It's pretty high rank. Right? Pretty high rank. And buat yang nggak tahu di Valorant Diamond 1 tuh udah lumayan tinggi lah. Yeah. So in ML level maybe mungkin itu kayak what rank ya mungkin in ML. Dia emang nggak tahu susah sih, kayak mungkin mythic kali ya. Oh ya mungkin ya. Ya sekitar segitulah. Ya. Mythic in Valorant, my sense of achievement, pretty high, I just wanted to flex, guys. I just wanted to flex. Okay. Congrats ya. Kita we need to spend time buat congrats Andrew sih. Congratulations Andrew. Congratulations. Thank you. Well, tadi your question tuh tentang apa sih yang kayak partisipasi ya? Ya, atau like you've been di to turnamen gitu. Kayak yang tadi gue bilang, gue kalau di kelas itu emang beda-beda pemainnya kan. Jadi ada yang emang fokusnya sama misalkan nonton anime, ada gitu. Terus ada juga misalkan yang main gamenya, pokoknya beda-beda lah. Gamenya tuh banyak gitu. Dan jadi gue sendiri kalau pengen bikin full team itu emang udah mau dari dulu. Dari tahun-tahun lalu juga udah mau banget. Cuma masalah kayak gitu. Terus banyak juga yang beda jadwal. Ada yang misalkan kalau mau latihan, mereka misalkan ada yang mau makan dulu, ada yang mau mandi dulu. Pokoknya beda lah. Pokoknya susah kalau mau latihan gitu. Makanya gue biasa sih waktu itu sempet
main sama temen as kayak competitively, tapi nggak sampai kayak turnamen level gitu sih. Gue nggak tahu ya kalau misalkan gue pindah sekolah, misalkan lebih besar, lebih banyak murid, mungkin gue bakal participate. Karena gue sendiri waktu itu kan emang suka sih, kayak nyoba-nyoba kan, emang kayak lagian juga apa salahnya buat nyoba kan, gitu sih. Yeah, true. But like saya pernah, I've ever seen like kayak in your Insta story, you've been to like a ML competition, like not participated, but like ya pernah kayak lihat in the, like you've been in the tournament, like you saw like in the tournament. Is it true? Seingat saya Kapan ya? kayak Gue nggak terlalu inget sih, tapi nggak ingat. gue emang punya temen yang ikut-ikut turnamen gitu kan, kayak PUBG, Mobile Legends, dan dia emang jago. Dan kalau misalkan, dan dia sebenarnya itu udah keluar dari sekolah gue ini, makanya mungkin dia lebih banyak temen ya yang buat bikin tim gitu. Tapi kalau gue ikut langsung partisipasi sih mungkin enggak sih, paling nonton nih ya gue support temen gitu kan, paling buat cheer him up gitu. Ya. Oke. Tapi kan kalau kayak game e-sport begini, like what apa yang bikin game? What do you think makes a game a good e-sport game? You know? Yeah, good question ya. Yeah, karena like it's so like yeah, it's just hard, right? Like what makes a game a good e-sport game? Kathy, well, what do you think? Okay, maybe you. Kalau e-sport, menurut gua kan sport. Kalau menurut gua yang bikin seru dari sport itu strategi sih. Kayak strategic game. Chess termasuk kayaknya ya. Atau nggak kayak Valorant yang pakai strategi kayak gitu. Iya. Ya menurut gue semua game pakai strategi sih sebenarnya. Oh ya, true. Iya sih. Kayak oke. Jadi kayak kalau menurut gue sendiri yang paling penting kayak bisa satu game ini masuk ke dalam e-sport arena gitu, kayak kata gue sih harus punya audience yang banyak dulu ya. Soalnya kalau kan sekarang kita mikirnya kalau misalkan e-sport itu mereka juga dapat profit kan, banyak yang nonton misalkan. Sekarang kalau kayak kita masukin game yang belum banyak audiensnya kan pasti enggak. Tapi kalau itu kan pasti yang obvious ya, yang obviousnya pasti harus ada banyak audiensnya dulu, banyak playersnya. Cuma kalau sampai to the point bisa harus masuk e-sport, kata gue sih gimana seberapa ready game itu nge-welcome e-sport. Kayak contohnya pas lagi kalau kalian ngikutin Valorant ya, mereka tuh sempat kesulitan buat kayak capture highlights gitu. Soalnya belum ada kayak fitur buat kayak apa sih, kayak buat yang ngebantu casternya, buat kamera angle and stuff. Jadi itu juga salah satu faktor sih. Makanya waktu itu Valorant update juga buat update ngebantu supaya lebih enjoyable e-sport moments-nya. Gitu sih. Hello everyone. Before you guys continue watching the video, I would like to thank Yokinoi. Yokinoi is a seaweed snack that's halal and uses no preservatives and is gluten-free. So it's much better than your typical snacks that's high in sugar or in salt. Before you guys continue watching, we are really thankful for Yokinoi and hope you guys enjoy the video. Ya, like in my opinion juga sih kayak kalau kayak game-game yang really popular sama in esports itu kayak gimana ya? Like ada high skill ceiling. Right, yeah. Karena kan like people want to be the very best, right? True. Yeah. And like they'll do anything. So if there's like a skill ceiling, like if there's like a very like basic skill ceiling, like I don't think many people would want to play it competitively, right? And let's say for example, kayak Dota. Okay, let's put Dota as an example. Yeah. Kan in Dota there's like over 100 heroes, right? So like, and probably only like most of the pro players they're only like good in like specific heroes. Contoh mungkin kayak ada mungkin contoh siapa ya? Mungkin RTZ. Okay, RTZ ini kayak dia cuma kayak specializes
in one specific role, you know, bukan kayak not like a jack of all trades but like a specialty. Iya, ada specialty. Ya, karena kan like juga I think teamwork sih juga makes a good esport team. Esport game. Teamwork makes the dream work. Yeah, teamwork makes the dream work, right? Karena kalau no teamwork, no communication, like it's hard to win. Yeah, if there's no. True, yeah. Sebenarnya kalau gua ngerasa sendiri kayak video games, apalagi mungkin kebanyakan emang laki-laki ya, cowok gitu ya, emang very we all just love to play games kan. Video games tuh emang kayak kebanyakan kayak pas lagi zaman-zaman PS2 gitu kan, itu kayak zaman-zaman God of War, pas Kratos gitu kan pertama muncul, kayak kebanyakan orang kayak invested kan. Sekarang kalau Kathy nih, gue penasaran kalau lu kenapa kurang nggak terlalu suka gitu lah, nggak terlalu suka sama main game, kenapa nih? Pertama gue sama orang tua dilimitin banget sih main game. Oh, I see. Iya. Gue ngerasa sendiri bahwa no offense ya sama yang gamer, tapi menurut gue masih ada hal yang lebih baik untuk gue sendiri bisa lakuin dibanding main game. Kayak waktu itu bisa untuk hal-hal lain gitu loh. Yeah, true. My 4.7k hours of Dota, yeah. I think I probably should have used more time studying. Yeah, true sih. Yeah. But like, I don't know, man. It's so soalnya gue mikirnya gini, kayak I feel like kalau misalkan masih kecil kan, lagian pelajaran yang diajarin tuh masih yang basic kan. Jadi kayak kalian kalau main game itu nggak apa-apa gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi kayak makanya kan, ya mungkin kalau misalkan semakin lama kita spend time buat main game semakin berkurang ya. Misalkan kayak gue sendiri juga sekarang udah mulai ngurangin gitu. Tapi mungkin kalau dulu pas kecil, kata gue sih nggak apa-apa nggak sih? Kan maksudnya emang masa kecil tuh harusnya masa bahagia gitu loh. Spend misalkan most of your time buat entertainment, buat enjoying your life, as in kayak game is life. Kalau gue sih gitu, gue dulu emang suka banget main game, kayak emang spend kebanyakan waktu gue buat main game sampai kayak serius gitu. Tapi ya sekarang sih udah lebih banyak kerjaan, tugas-tugas ya, lebih ngurangin lah. Lu juga gitu nggak dulu pas kecil gitu? Ya pas kecil sih saya masih ingat sih, karena kan dulu me and my brother kita cuma boleh main. Tahu kan Halo? Do you know Halo? Iya, Halo, ya. Untuk Kathy dan viewers, Halo itu kayak game gimana ya? Game like a super old game. It's a shooting game. Yeah, shooting game kayak lah. Di space gitu. Yeah. The primary it's a shooting game. It's a shooting game intinya. Shooting game. Because like that's all we had back then, right? Right, yeah. Jadi dulu me and my brother kita cuma boleh main Halo. Kan Halo kan di Xbox. Me and my brother kita cuma boleh main Halo Jumat, Friday, Saturday, Sunday. Yeah, on the weekend. Dan karena itu, me and my brother, we would always wake up at like 4 or 5 a.m. on Saturday to Sunday. Oh, I see. And we would just play the entire day. Karena kan kita mau maksimalkan the play time. Ya, maksimalkan. Iya, benar. Kalau makan paling cuma 10 menit, kalau mandi paling 5 menit aja, dan kita main lagi. Balik lagi main. Iya. Well, kalau gue dulu pas kecil, setiap hari main, asalkan kayak tugas udah kelar dulu. Makanya jadi kayak pulang sekolah, langsung kayak, terus kayak kerjain. Habis itu langsung main game. Tapi gue sendiri orangnya bukan yang bosenan sih. Jadi gue kalau main game, nggak tahu kalau buat kalian gimana ya. Tapi gue sendiri kalau main game, kalau misalkan ada kayak abilities yang misalkan kalau kita pakai terus nanti abis gitu ya, kayak waktu itu gue inget main Spider-Man kalau nggak salah ya, jadi mereka bisa manggil bantuan gitu. Gue sempet main di PlayStation Portable di PSP. Itu gue kalau main, kadang kalian after defeat the villain ya, kalian tuh bisa dapat kayak bantuan. Waktu itu bantuannya tuh you can call Wolverine. Jadi in a Spider-Man game, kalian bisa minta Wolverine buat bantu and fight the enemy gitu. Gue masih inget banget, itu game lama banget. Tapi karena gue tahu gue tuh mau sisain itu, gue tuh orangnya yang selalu kayak ngumpulin gitu. Sampai sekarang gue nggak pernah coba, sampai sekarang gue nggak pernah make.
Itu selalu kayak gitu. Yeah, Jadi yeah, kayak, true. soalnya gue takut kayak kebuang gitu kan. Oh Duh, iya, itu iya. kayak zaman-zaman dulu pas lagi masih main game sih. Seru banget. Yeah. Terus Dulu kalau sih, kata lu gimana, Drew? Tentang kayak game development dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu. aduh, ya pasti beda lah. Karena kan Hmm. dulu kan the games were just about you shoot things, right? Kayak let's say kayak Doom, right? The first Ya, Doom. It's all of there was basically no story, no lore. It's just shooting demons, right? iya. But like nowadays, it's so much more. Kayak let's say we compare Doom and like Valorant. Kind of both first-person shooters, right? True, ya. But like it's just so different, right? Kind of it's about one you just shoot and you don't care, and the other ones you have to think. So Iya. kan juga ada kayak the graphics also, right? Pasti now is obviously better than back then, right? Iya. But Yeah. graphics isn't what makes a game great, Yeah, true. right? I agree. Totally Kayak agree. kayak let's say for example, kayak The Last of Us, right? One of the best games in the world, right? Right. It didn't need good graphics, although it had good graphics for back then, I think. I haven't played it. Then that's not a good example, Drew. That's not a good example. Okay. Sorry. Okay, let's say kayak kan kalau let's say The Last of Us, right? Most of the reviews they didn't really talk about the graphics. They just talked about how amazing the story was, right? The story, iya. Yeah. Kalau you guys like, what makes a game good? You know, what makes a good game for you? Karena like let's say for me myself, what makes a game good itu tentang like the competitiveness, right? Karena I like to play competitive games like Dota, Valorant begitu. Iya. Kalau Kathy, what makes a good game for you? Gue sendiri gue nggak main video games, hampir nggak sama sekali sih. Soalnya gue tuh gue masih kebagian yang gue SD pulang sekolah main engklek gitu tuh. Oh. Jadi really? gue tuh masih nggak terlalu expose sama teknologi. Baru-baru ini aja gue main game tuh baru tahu aja. Jadi gue tuh menurut gue ya gue masih keterusan harus ada temen yang gue kenal ikut main baru gue mau main. Kalau sama orang-orang yang nggak kenal sama sekali, gue personally gue nggak seru. Menurut gue nggak seru. Karena ya orang-orang beda pasti. Ya pasti. How about you, William? Kalau gue ngerasa yang tadi pertanyaan what makes a game What makes a good game for you? Okay, a good game ya. Mungkin kalau kata gue lebih ke apa ya? Soalnya susah ya. Sekarang mungkin salah satu alasan kenapa banyak orang mikir game-game zaman dulu tuh lebih bagus itu kayaknya gara-gara pas kita dulu kecil expectation kita tuh nggak tinggi gitu kan. Oh iya. Kita tuh masih kayak kita get amazed by kayak hal-hal baru gitu. Tapi sekarang semakin kita bertumbuh, lebih banyak hal-hal yang udah kita lihat kan. Jadi ekspektasi kita terhadap game tuh makin tinggi dan makin tinggi. Jadi kita lebih jarang di amaze sama game-game baru. Makanya gue suka banget sih kayak sama game-game yang pas dulu gue main, dan salah satu game yang sampai sekarang pun gue suka karena dulunya gue sering main itu Monster Hunter. Oh iya. Nah, kayak dulu gue pertama kali main ya Monster Hunter Freedom Unite itu di PSP. Terus gue main Monster Hunter kedua ya, terus ketiga, third Ultimate, keempat gue belum nyoba, dan gue udah ada yang Monster Hunter World sekarang kan. Dan mungkin banyak yang kalau lihat, meskipun Monster Hunter termasuk ke AAA games ya, saya tahu gue, tapi masih banyak kayak apa sih grafik yang kurang bagus itu, masih ada kayak bugs and stuff. Tapi yang bikin game itu bagus karena gue dulu emang punya memori gitu terhadap game tersebut, makanya jadi kayak ngelihat monster-monster yang dulu gue pernah ngalahin gitu-gitu, jadi kayak wah, kayak the nostalgia gitu factor. Ya, nostalgic banget ya. Kalau lu gimana, Drew? Kayak do you have any kayak game yang dulu lu mainin terus sekarang kayak ada lanjutannya gitu? Oh ya, not really sih, tapi dulu sih I played so much Minecraft. You know, like Minecraft 2000 sampai sekarang juga popular sih. Sampai sekarang popular, right?
Ya, tapi kan like gimana ya? Kayak Minecraft was first booming, let's say I think 2012 maybe. Saya juga lupa sih. Yeah, I can't remember. Ya, kan when Minecraft first kayak not first release sih. Like kayak when Minecraft first like got like really popular, it was like I think 2014 or 2013. Yeah. I forgot. Okay. Tapi kan like setelah itu it slowly died down. Dan only recently mulai jadi populer lagi. Yeah. Kayak mungkin kayak mid 2019 it started to get popular again. Yeah, thanks to kayak YouTubers and Yeah, like streamers say kayak PewDiePie, siapa? Yeah. Carson maybe. Yeah. Yeah, and then it got revitalized and then it's now popular again. And kayak the nostalgia factor I think is what like really made it like, oh man, this is fun. Yes, tapi Minecraft juga emang dari dulu game meskipun banyak yang gue tahu banyak orang yang kayak bilang Minecraft tuh burik. Tapi Minecraft tuh complicated loh, jangan salah, kayak there are so many things yang kalian harus tahu, kayak kalian tuh bisa bikin banyak hal dan itu kalian kalau lihat di tutorials and stuff itu pasti banyak banget kan dan kayak salah satu tau gak sih Drew yang background soundnya, background musiknya kalau misalkan di Minecraft itu nostalgic banget loh. Oh iya. Yang 100%. slow, tau gak sih lagu yang slow? I know. Iya, itu nostalgic banget sih dan nggak tahu meskipun ya kayak gitu sih mungkin game yang paling menyenangkan tuh game yang simple kayak Minecraft kan it's pretty simple cuma juga kalau bisa complicated bisa banget tapi yang bisa have fun with friends gitu kan kita main bareng build bareng terus main bareng finish the game lawan Ender Dragon sadly sih nggak relate ya. I'm sorry gue juga dulu main Minecraft waktu lagi populer waktu 2013-an lah, gue masih SD. Iya. Sempet main, cuma sekarang udah populer lagi, gue udah terlalu sibuk ya. Nggak sempet lagi main. Well, mungkin kita nanti kapan-kapan harus main bareng sih. Iya. Dan kayak bisa ingat memori dulu, nostalgia gitu kan, ya. Iya. Dan kayaknya untuk episode ini waktunya udah selesai. So, thanks guys for coming and thank you for listening. Thank you. Yep, thank you. See you in the next episode, guys. Bye-bye. Bye.